Pozdrav svima ljubitelji prirode, evo nalazim se u kršu, u području Hrvatske uz obalu i u zaleđu, po otocima i ovdje žive mnoge životinje, ali neke su i opasne. Jedan od njih je poskok, trebamo se paziti, međutim što napraviti ako nas ne daj Bože ugrize poskok? Saznajte u videu koji slijedi. Vi svi koji volite planinariti po našim planinama, Velebit, Dinara, Biokovo i tako dalje, gdje god ima kamena, ima i poskoka. Naravno, ne doslovno posvuda. Tako da svi smo mi više manje doticaju sa tim zmijama. Često i prođemo pored njih, a i ne vidimo, jer tu su zmije koje love i zasjede. Znači, pritaje se, čekaju, mogu biti na grani, mogu biti negdje uz stijene ili slično, kamenje, i tako čekaju svoj plijen. Plijen su najčešće glodavci, često i ptice, zato poskoci se mogu penjati po granama. Tako da, kad se kreće, treba dobro paziti. Međutim, stvarno, šta u nerijetkim slučajevima napraviti kada se ugrize poskoka? Treba malo više saznati o tome što je to poskok. Poskok je vrsta zmije, otrovnice iz skupine ljutica, ljutice ili viperide. U Hrvatskoj postoji uz poskoka još dvije otrovnice, to su riđovka, to je više zmija kontinentalnog pojasa, i žutokrug. Žutokruga nalazimo na južnom Velebitu, na Dinari i tom dijelu Hrvatske. Žutokrug je mala zmija, dosta neopasna, tako da ćemo najčešće sresti poskoka koji je i najopasniji. Dakle, šta napraviti? Treba imati na umu nekoliko stvari. Prvo, ako stvarno osjetite da se nešto desilo, da se ugrizla zmija, treba prvo ovako najbolje sjesti, duboko udahnuti. Ne radimo sad meditaciju, nije ovo neka pseudoznanost, nego treba se što više smiriti. Dva su razloga. Jedan je, treba promatrati što se desilo, zato što često poskok, čak u polovici slučajeva, u biti ugrize, ali ne ubrizga otrov. Naime, otrov poskoku služi za lov. Naravno, lov služi za preživljavanje, da bi se poskok najeo, nahranio. I nije da baca otrov samo tako. Otrov nije niti lako proizvesti, uvjetno rečeno. Tako da poskok često neće ubrizgati otrov, tako da trebamo pratiti. Često se čuje, evo jedanput sam slušao, jednu djevojčicu ugrizao poskok, to naravno novinarima se čitao, i hrabra djevojčica je otišla sama do doktora i poslije još novinar joj slikao, ona tu prikazuje, tu me grizao poskok. To je nemoguće, da kad ugrize poskok i kad uštrca otrov, instantno počinju jako veliki bolovi. Znači instantno, možda ne u prve 2 sekunde, ali počinje strašno naoticanje rane. Znači to su, nakon nekog vremena kad otrov počinje djelovati, zapravo relativno brzo, to su takvi bolovi kod da vas je munja tu upiknula, odnosno pogodila. Tako da sve te priče, joj ugrizao me poskok, ali rana je da se vidi, to je bio tako veliki otok. Gledao sam osnovno šta se desilo u ugrizu, ne poskoka, nego još teže ljutice. Pogledajte na ovom videu, to je bilo u Africi, ali isto skupina ljutice. Isto se radi o vrsti otrova, to je hemotoksični otrov. Naime, kakav je to otrov? To je otrov koji razbija krv, znači razbija krvne stanice, također sprječava zgrušavanje krvi. Znači dolazi do velikog unutrašnjeg krvarenja. Znači to je otrov koji djeluje lokalno, znači na mjestu uboda, i počinje odmah, pojednostavno reći, razgrađivati. Znači probava. Naravno, otrov pomalo sa krvotokom ulazi u tijelo i počinje, znači, djelovati na krvne stanice, na sami krv, znači počinje uništavati, razarati tkivo, dolazi do unutrašnjeg krvarenja i naravno do kolapsa glavnih organa. Ne odmah, nego to se dešava sa vremenom. Ovisi kako je, da nije isto naravno ako je malo dijete u pitanju ili odrasli čovjek ili pak jako stariji, djelovat će brže, djelovat će jače na te osobe. Zato, ako posumnjate da vas je ugrizao poskok, trebate se smiriti. Ne samo da biste pogledali stvarno da li je, nego i da bi što više usporili, znači, cirkulaciju, tjerenje krvi. Naravno, kad vam srce kuca 500 na sat, karikirano rečeno, brže će širiti otrov po tijelu. Tako, u slučaju da posumnjate da vas je ugrizao poskok, prvo treba stati, smiriti se, pogledati, pratiti situaciju, da li ta bol koja je od prodira zubi, zapravo bol i od reakcije
otrova, odnosno djelovanja otrova. Ako je tako, onda je jedina druga mogućnost što prije potražiti doktora. Naravno, nije to uvijek lako ako ste na vrhu Elibita, Dinara ili slično, ali nema druge stvari. Ono što često čujemo, ljudi rade, da sišu otrov, da režu, da prislone, ne znam, nekako vruće tijelo, to uopće ne pomaže. Možda nekakvim promilima, možda sitno, ako imate sretno, možda blago da lagano stisnuti, znači onaj dio otrova koji se nalazi blizu rane, ali rezanje i slične stvari neće pomoći. Samo će vama dati još veći bol, još veći šok, još veću paniku i srce će što više kolati, odnosno tjerati taj otrov po tijelu. Često se čuje da treba povezati ranu, znači uzmete nekakav kaninu, uže, špažić, šta god, tako da spriječite cirkulaciju krvi. Međutim, to isto ne pomaže jer je već dobar dio otrova i sigurno otišao cirkulacijom dalje. Plus, samo će to uzrokovati nekrozu tkiva, recimo ako me ugrizao tu negdje, doći će do velikog otoka, doći će do ruka će vam se povećati i vi ako spriječite dotok krvi samo ćete ubrzati raspadanje šake, odnosno nekrozu tkiva. Tako da to ne pomaže. Da, malo se može lagano povezati, znači, ali nikako potpuno prekinuti dotok krvi. Tako da doktor tu jedino može pomoći. Šta napraviti, ima više, ako ste više ljudi, neko sponesu, sami možete otići, možete nazvati gorsku službu spašavanja, bilo šta. Naravno, otrov vas neće odmah ubiti. To su teški bolovi, ali nisu instantno da djeluju, nije da će vas instantno ubiti nešto moći nikome se maknuti. Jednostavno, takva je to situacija. Šta će se desiti u bolnici? Naravno, osim što će vam simptomatski liječiti, olakšati muke i sve to, ubrizgat će vam protuotrov. Protuotrov naravno su dijelovi imuniteta, odnosno antitijela koji su proizvedeni nekim drugim životinjama. Znači taj protuotrov ubija te enzime, te proteine otrova od poskoka. Međutim, ovdje treba biti strašno oprezan, pogotovo ako neko misli sad će se nabaviti nekakav protuotrov ima sa sobom. Naime, i protuotrov su isto biti strana tijela. Što najgore, može doći do alergijske reakcije na sam protuotrov, od kojega možete instantno kolabirati. Čuli ste slučajeve da čovjeka ugrize pčela, strčne i slično, doslovno padne nesvijest od alergijskog šoka. Vi od djelovanja otrova možete danima ili satima umirati, ako vas ne tretiraju. Međutim, od djelovanja protuotrova, odnosno ako se desi alergijska reakcija, možete skoro instantno kolabirati i umriti. Tako da doktor će vam naravno dati protuotrov, ali će vas isto paziti što se dešava, znači imate spreman adrenalin, znači da ubrizga da vas spriječi tu alergijsku reakciju. Znači, evo, sad smo pokazali što napraviti u slučaju protuotrova. Još jedanput, nema do kraja povezivanja, nema rezanja, nema niti usisavanja, nego treba pratiti situaciju i što se više smjeriti. I naravno što prije doktoru. Sad, dolazimo kako biti spriječiti ugriz poskoka. Naime, već sam rekao da poskoci neće iz čista mira vas napasti, nego će ubrizgati otrov, odnosno ugristi vas ako se isključivo osjeti potpuno ugrožen. Najčešće slučajevi, često vi recimo hodate po oko kršu, možete prošiti pola metra od njih, on se neće niti mrdnuti, neće odati sebe, vi nećete biti niti svjesni. Znači on će uvijek se povući, ako je ikako moguće. Hrvatskoj je zadnjih 20-30 godina ima relativno malo i ugriza, a pogotovo smrtnih slučajeva. Znači, i pokazalo se zapravo da najčešće poskok grize, odnosno desi se neki nesretan koban slučaj, kad vi njega pokušate odstraniti, ubiti ili bilo šta. Znači recimo imate u dvorištu poskoka, ili velite šparuge ili šta god, hodate, planarite i sad vi mislite sad će njega maknuti tako da on to ne smeta. To je najgora moguća situacija jer nikad se nešto se može desiti. Znači on vas može direktno napasti i bilo šta drugo. Znači poznat je onaj slučaj da je beba jadno umrla tako što je, čini mi se, otac pokušao straniti poskoka i na kraju taj poskok nekako doletio do same bebe. Znači jednostavno ako vidite, zaokružite ga, zaobiđite ga ili bilo šta, ali nemojte ni slučajno pokušavati ni sa najduljim štapom njega micati. Nemojte ih ubijati naravno, jer to je ko svako živo biće zasluži život.
Naravno, nemojte sad opet me vući za jezik kako se posuk nađe u vrtiću. Naravno da treba u tom slučaju odstraniti posluha što je prije moguće, pa ako je treba i ubiti. Ali to su stvarno izuzeci. U vrtovima, dvorištima, radi pozovite nekog stručnjaka koji će vam to riješiti ili bilo koga, neku komunalnu službu koji će sami znati što napraviti sa time, saznaće, nego pokušajte sami sa štapom micati, ubiti ili slično. Uglavnom, to bi bilo to o posluhu, kako se zaštititi, kako ga zaobići. Poštujemo prirodu, posluh je dio prirode kao i ostale životinje. I već sam rekao, jako malo ljudi je stradalo, jako malo ljudi je biti i ugriženo, postoji veća vjerojatnost da će vas ugristi neki pas lutalica, da ćete zadobiti neku infekciju ili bilo šta slično, nego što ćete straditi od posluha. Ali opet, posluh je u načelu, ako se ništa ne radi, potencijalno smrtonosan. I kod smrtonosnih bića uvijek imamo jako veliki strah. Znači, trebamo imati i poštovanje, ali i dobru dozu onog pametnog straha. Znači, ne panike. Eto, toliko o ovom videu. Ako imate kakve pitanje, slobodno postavite. Napišite u komentarima vaše iskustva sa poskocima. Pretplatite se na kanal, vidjet ćete nekakve slične priče. Slobodno stavite like ili dislike, odnosno palac dolje i gore. Vidimo se na idućoj prigodi. Pozdrav svima!